କଣଟିରେ ଧମାଲ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଉଛି ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଗୁମାସ ମାନେ ଚାକର। ସତ କଥା ସେଇ ଜୟନ୍ତଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କର ମୁଁ ଚାକର। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି DDMP ମାନେ DDMP ସର୍ଟ ତା ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଦିଲଦାର ମଣିପୁରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ନାଁ ମଧ୍ୟ DDMP ମାନେ ଦେବଦାସ ମଣିପୁରୀ। ଆଉ ମୋ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନେ ପାଠ ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ିଛି ଜାଣିଛ ସେଟା ମଧ୍ୟ DDMP মানে DDMP বেলে ধর সকল ম্যাট্রিক পাস মানে ধরাধরি করি ম্যাট্রিক পাস। রোজা ঘর চাকর রোজা ঘর চাকর মোর কথা না রহিছে জাদু মন্তর। রোজা ঘর চাকর রোজা ঘর চাকর মোর কথা না রহিছে জাদু মন্তর। রোজা ঘর চাকর মোর কথা মানি হেসন হুরুগুলি মোর কথা মানি হেসন হুরুগুলি। আজ্ঞা করি দেছি মুই লটর পটর। রোজা 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 বড় চাকর। লাজ নাই ন ই রায় সারা বহুতি সতে কায় রায় সারা বহুতি ওর চালি গলা বাটে সবে লোক মোকে দেখি তুই সবে কায় মতে দেখি সবে লোকর হেতা নাই সে মুই হো সবে লোকর হেতা নাই সে মুই হো গুলগুলা করিছন সে রাজা ঘর রাজা ঘর চাকর মোর প্রধানে রহিছে জাদু মন্তর রোজা 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 ঘর চাকর
मो जेजे बापा अण जेजे बापा मो बापा समस्ते से रजा घरे चाकरी छला चाकरी करी करी दिन गला घड़ी छला ये पर्यंत गोटे माई किनिया फाई किनिया जोगाड़ ही पार लगी किंतु बहुत ये 2025 मसीहारे मु बहुत चेष्टा चलै कहीं जदि ऑनलाइन रे माइजी मिली जाई थांता बुकिंग करी सारंती छला से राजा महेंद्र प्रताप को भौणी माने मंजरी छला टोकीटा को प्रेम जाल रे फसई देकी महाराजांकर अधा संपत्तिर मालिक हो जीवी बोली भाबी आउ विश्वास करो हेले जमारू से हला नाही माने छला से ता भौणीटा मंजरी छला मु ताकू भलो पाउची बोली कहि पारो से छला से के नागराज मंत्री से ता सहित डारे नारे हला छला मो सहित तो हेलानी ताकू कहार सहित हेबाकू देबिनी विश्वास करो आज्ञा मु जहा चाहेबी सेया हबो एई कथा जाई की छला राजाटा को जोड़ेई देबी ता भौणी मो सहित प्रेम कलानी से नागराज मंत्री सहित चलेइछि तांका पाई मध्य मु कंटा साथी छला राजा को जाई की चुटकिना चबेई देबी से मानकू डिवोर्स माने अलगा करि देबी एथरक मु जाए मो ना दिलदार मणिपुर पछरे रखे ना आगर दे तो नादन मारताली जय हो।